Ayan guys, oh. Ayan, oh. Motol. Diba? Ayan si Motol, oh. Ayan, oh. Sakyan ganda, oh. Pablo. Ayan, pakita sa inyo guys. Ayan, oh. Ayan. Wow! Diba? Dito kami sa ano ni Boss RJ, Michelin and Goodyear. Ayan. Ayan. Ganda dito masakyan guys. Ayan. Apex Motorwork. Ang kay Boss ay Michelin BF Goldrich tiles, mags and battery. Ayan, ang dami dito. As paggawaan to guys. Shoutout po sa inyo. Alright.